टॅक्सी ॲप एग्रिगेटराचो हिशोब आसा आनी हांवें सांगलो तांकां की हांव CMा मेळटलो आनी रिक्वेस्ट करतलो की आतां ते लास्ट डेट 18 तारीख आशिल्ले ते ऑब्जेक्शन दिवपाक आनी म्हजें रिक्वेस्ट आशिल्लें तुमी डिसायड करूं नाका आमकां आतां असेंब्ली सेशन येता आमगे आतां 21 तारीख डेट नोटिफाय केली असेंब्ली समन केली सो हांवें म्हणलें ताका असेंब्लीक आमकां उलोवंक दी आमकां सगळे 40 आमदार आहात ते आमकां उलोवंक दी कितें आहा तें तुका मागीर कळटलें कितें लोकांची फिलींग आमदाराची फिलींग कितें आनी मागीर तुमी डिसिशन घेयात दीस वे ऑर दॅट वे कित्याक पळय तुमी आमी सद्दां आमचे व्यूज आहात लोकांचे व्यूज आहात लोक तळपाटी म्हणटात आमी पॉलिटिशियन म्हूण हे सायडीन ते सायडीन करतात म्हणून लोकांक आयक दी आमगे मनान कितें आसा तें सगल्यांगे मनान कितें आसा तें कळून दी पासून जाल्यार इट बिकम्स अनफेअर ऑन आयदर सायड आमच्यान एकल्याक चोर म्हणून जाता बट आमकां प्रूफ आसूंक जाय आमी कितें म्हणलें जाल्यार डेकॉयट म्हणल्यार पासून हांव बेश्टो उतर केन्ना म्हणचे ना तुका प्रूफ ना जाल्यार सो थोडे पाटी आमकां बॅड एक्सपिरियन्स आसता लोकांचो म्हूण ते एक बॅड एक्सपिरियन्सा पासून सगळे फॅमिलीक भायर उडोवपाचें न्ही सो देखून कोण आहात जाल्यार चोर पासून भितर इन द सिस्टम सगल्यांचे हो दाग घालूंक जायना सो आमी अशें करून सगल्यांचे व्यू घेवन हांवें रिक्वेस्ट केला CMाक की लेट इट कम बिफोर दी असेंब्ली एंड देन लेट द हावस एक्सप्रेस हिज ओपिनियन देन द गवर्नमेंट कॅन टेक अ डिसिजन कर्नाटकाचो एक विशय आहा न्हू कर्नाटकांनी तो बायक्स आनी टॅक्सीचेर हे आहा न्हू तेजेर वॉट इज युअर व्यू ऑन दॅट See, as far as Karnataka High Court is concerned, it is the same view which I have expressed. मुगे कितें एक पाटी तुवें गायडलायन्स फायनलायज केलो कोणाक एंट्री मेळटा येवपाक भितर कित्याक कायद्यांनी तो अप्लाय करतलो आनी कायद्यांनी मेळटलो सरकारान ना म्हणलें जाल्यार तो कोर्टान वचून ऑर्डर हाडून तेगे स्टार्ट जातलें ते पासून लेटरान बरयलें तुवें कितले अश्युरन्स दिले जाल्यार पासून ओला उबर तांकां दिना जाल्यार येतलेच तें आतां कर्नाटका कितें जालां कर्नाटका सरकारान टॅक्सी बाय ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स फायनलायज केल ना आनी पॉलिसी डिसिशन घेयल्या वी वील नॉट हॅव देम हे ओला उबर रॅपिडो ते स्टार्ट केले ऑपरेट करपाक इलिगल आनी हायकोर्टान सिंगल जजान ऑर्डर केली when there is no such a direction, no guidelines, you cannot operate and shut it down. And तांकां टायम लिमीट दिलो तो टायम लिमीट आतां 3-4 दीस फाटी एक्सपायर जालो ते अपिलांक गेल्ले तो अपील आतां 24 तारखेर जुना म्हयन्याचेर येतलो सो इट इज नथींग दॅट जजमेंट वील नॉट अफेक्ट गोवा दीस प्लीज मेक इट क्लियर बिकॉज आमगे येलो ब्लॅक टॅक्सी आहात ते मोटरसायकल पायलट म्हणटात ते दे आर ऑपरेटींग अंडर द स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सो आमचे कायदो आसा बट नॉट ॲप बेस्ड एग्रिगेटर बायक ऑर अ टॅक्सी यू अंडरस्टँडिंग पूण दोतोर एक आनी एक विशय आसा म्हणटा तो एवरीथींग सेड एंड डन बट एज अ कॉमन मॅन इफ आय वॉन्ट टू गो यूजिंग हू स्टॉप्स हूम what if I want to जाल्यार कोणाकूय वाय नॉट ॲप काय म्हणटाले बिकॉज तांकां बेटर रेट सर्वीस दिता देन हू स्टॉप्स हूम see in app हांव तुमी पळयलें जाल्यार केन्ना खंय वचतो खंयचे सिटी वेदर इट्स मुंबय वेदर इट्स दिल्ली or whether it's Bangalore or it is any other place राजस्थान खंय गेले जाल्यार रश आवर आहा तेन्ना नॉर्मली मार्केट कितें सिस्टम डिमांड आहा तेन्ना सप्लाय आसा तेन्ना प्रायस देंवता म्हूण हेंचो रश आवाराक सर्ज चार्ज करतात तुका दाखयतात एक पूण तुका बील येता तेन्ना दुसरें येता समजना कितें म्हणटा सर्ज टायमींग इज द पीक टायमींग वेन यू आर गोईंग होम फ्रॉम वर्क पावस पडलो केन्ना पळय पावस पडलो टॅक्सी मेळना मेळ्ळें जाल्यार तुका सर्ज प्रायस घातली पूण गव्हर्मेंट इज कमिंग आउट विथ युनिफायड रेट ना that is not there in the guidelines. You understanding? And one complaint of the taxi drivers
which that's why I want to speak it in the assembly, is the current operators are undercutting by offering less prices. As a consumer, हांव सदां खुश आसतलो म्हाका चीप मेळट जाल्यार सवाय मेळट जाल्यार. But you can't kill business by doing undercutting, which is against Competition Commission Act. So, but what is your say on the this app? It is a need of the hour, no? I will speak in the assembly the pros and the cons. Let me be honest with you. Though I may have a certain view, I will express it fully what should be done. There will be some who will be in favor, there will be some who will not be in favor. It doesn't matter, we have to be subject to criticism and correction if necessary. But what is my view and how I would support the locals from doing the business? I've always stood by them even before being elected. Let me be clear. It's not because I became an MLA that now I'm taking this side or that side. I've been their lawyer also, fighting for them. So it is not going to change my stand in the fundamentals. कोणे चूक केली जाल्यार पनिश हिम. कोण लोकांक चोत्ता जाल्यार धर तेका बडय तेका. ब्रदर पण तुका ॲप नाका. See, it's पर्सनल व्यू I will express that in the assembly. आसता म्हणल्यार तुका जाय. Thank you.